पाकिस्तानी हज ज़ायरीन को मक्का मुकर्रमा में बिल्डिंग पर फराहम करदा सहूलियात कौन कौन सी हैं। आज़मीन हज 2026 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इस बार आज़मीन हज के लिए वजारत मजहबी अमूर की तरफ से बहुत सारी सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नादरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। मोहतरम नादरीन, अल्लाह ताला जब अपने बंदों को अपने घर की हाज़िरी का बुलावा देता है तो उनकी ज़रूरियात का भी सामान मुहैया फरमा देता है। हज के सफ़र में जहाँ रूहें तवाफ़ और इबादत से सरशार होती हैं, वहाँ जिस्मानी आसाइशें और सहूलियात भी लाजमी हैं ताकि हाजी यकसुई के साथ अपनी इबादत अंजाम दे सकें। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए मखसूस बिल्डिंग उन्हीं सहूलतों और सुकून का हसीन इम्तियाज़ है जो इस सफ़र मुक़द्दस को मज़ीद बाबरकत बना देती है। इस बार सऊदी वजारत हज उम्रा की तरफ से और पाकिस्तानी वजारत की तरफ से आज़मीन हज को कौन कौन सी ऐसी सहूलियात जो बिल्डिंग के अंदर मुहैया की गई हैं, तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में पेश की जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी देखें और जो हज पर जा रहे हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें जो इस बार हज पर जा रहे हैं ताकि उनको मालूम हो कि आपको कौन कौन सी सहूलियात इस बार बिल्डिंग में मुहैया की जाएंगी। बहुत शुक्रिया। मोहतरम आज़मीन हज हर बिल्डिंग में मामनीन मौजूद होते हैं जो 24 आवर 7 डेज़ हुजाज कराम की रहनुमाई और खिदमत करते हैं। कमरे की सफाई या किसी शिकायत की सूरत में मामनीन फौरी तौर पर हल फराम करते हैं। इसके अलावा रिसेप्शन पर हज मिशन के नुमाइंदे भी मौजूद रहते हैं। मामून की सहूलत हुजाज कराम के क़याम को आरामदेह और बेफिक्री वाली बनाती भी है। अब देखें ताम की सहूलियात यानी खाने पीने का शेड्यूल क्या होता है। हर बिल्डिंग में 3 वक्त का खाना फराहम किया जाता है जिसमें पाकिस्तानी जायके को तरजीह दी जाती है। नाश्ते में चाय दूध वाली बग़ैर चीनी, साथ काउंटर पर चीनी भी दस्तयाब मिलती है। नान या पराठा मुहैया किया जाता है, कभी उबला हुआ ब्रेड, जैम और बटर भी साथ होता है। और नाश्ते के अंदर कभी चने और हलीम भी दिए जाते हैं, आलू अंडा भी होता है, मटर कीमा भी होता है। और इसके अलावा मीठी डिश, हलवा या दलिया भी सहूलत मुहैया होती है। इसके अलावा आज़मीन हज के लिए इजाफ़ी सहूलियात चाय के लिए डिस्पोज़ल कप भी मुहैया किए जाते हैं। अब चलते हैं दोपहर और रात के खाने के वक्त। हफ्तावार मेनू में चिकन है, बीफ है, मटन की मुख्तलिफ डिशेस के साथ सब्जियां, दाल, पुलाव, बिरयानी या सफ़ेद चावल शामिल होते हैं। हर हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों का मुख्तलिफ औकातकार मीनू फ़र्क होता है और वही मीनू रिसेप्शन होता है। जैसे सोमवार की दोपहर में जो मीनू है वही मीनू अगले हर सोमवार की दोपहर में रिपीट भी होता है। मीठे में शौकीन हैं, कभी खीर, कभी दूध वाली सवैयाँ, कस्टर्ड या जर्दा भी मुहैया किया जाता है। फल के लिहाज से देखें, दोपहर के खाने के साथ एक फल जैसे सेब है, केला है, नाशपाती है या किन्नू वगैरह किया जाता है। इसके अलावा हर टेबल पर नमक, काली मिर्च और कभी कभार अचार भी मौजूद होता है। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ अपनी एहतियात खुद करें ताकि सेहत ख़राब ना हो। बिल्डिंग से हरम और सलाद ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल आपको सामने आ रहे हैं, तो हुजाज कराम के लिए सलाद और हरम ट्रांसपोर्ट 24 घंटे दस्तयाब होती है। पूरे दिन और रात भर बिला तातुल हुजाज कराम हरम पहुँच सकते हैं। ये सहूलत ना सिर्फ आराम की ज़मानत है बल्कि इबादत के जज्बे को भी बढ़ाती है। इसके अलावा वाईफाई की सूरत है, हर फ्लोर पर वाईफाई दस्तयाब है ताकि हुजाज कराम अपने प्यारों से रब्ता रख सकें। रिसेप्शन पर भी वाईफाई मौजूद होता है और पासपोर्ट आवेज़ा भी होता है। कमरों में फ़ोन पर बात करने से दूसरे हुजाज कराम डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि रब्ता रिसेप्शन एरिया में बैठ कर ही किया जाए। इलेक्ट्रिक केटल मुहैया की जाती है, हर कमरे में इलेक्ट्रिक केटल दस्तयाब होती है ताकि हुजाज कराम अपने लिए गर्म पानी या चाय आसानी से तैयार कर सकें। जिसके अलावा देखें मिना रेफ्रिजरेटर, हर कमरे में मिनी रेफ्रिजरेटर दस्तयाब होता है ताकि हुजाज कराम अपनी ज़ाती अशिया और मशरूबात भी महफूज रख सकें। वाशिंग मशीन की सहूलत होती है, वाशिंग मशीन की सहूलत मुख्तलिफ बिल्डिंग में मखसूस फ्लोर पर दस्तयाब होती हैं। मुतअद्दिद मशीनें एक जगह रखी जाती हैं और पानी की फराहमी भी मौजूद होती है। हुजाज कराम कपड़े धोने के लिए घर से रस्सी या डोरी लेकर आते हैं और छत या मखसूस जगह पर कपड़े सुखाते हैं। ये सहूलत हुजाज कराम को आराम और खुद इंसारी का एहसास भी दिलाती है। मोहतरम आज़मीन हज, इसके अलावा बिल्डिंग में नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद, हर बिल्डिंग में एक मस्जिद भी मौजूद होती है ताकि हुजाज कराम हर नमाज के लिए हरम ना जा सकें तो यहाँ नमाज अदा कर सकें।
خواتین کے لیے پارٹیشن موجود ہے تاکہ مرد اور خواتین علیحدہ عبادت کر سکیں۔ یہ جگہ روحانی سکون اور قربت کا مرکز بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بلڈنگ کے اندر جو استقبالیہ اور ریسیپشن ایریا کون سا ہوتا ہے، اس میں صوفے، ٹیبل، چیئر موجود ہوتی ہیں۔ حجاج کرام یہاں بیٹھ کر فون پر گھر والوں سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ کمروں میں فون پر بات کرنے سے دوسرے حجاج کرام ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ رابطہ ریسیپشن ایریا میں ہی کیا جائے۔ شیئرنگ پیکج میں میاں بیوی یا مرد و خواتین الگ کمروں میں رہتے ہیں، لیکن ریسیپشن میں بیٹھ کر آرام سے بات چیت ممکن ہو سکتی ہے۔ پاکستانی زائرین کی بلڈنگ حجاج کرام کے قیام کو آرام دہ، منظم اور روحانی سکون سے بھرپور بناتی ہے۔ اس میں دیکھیں آپ کو جو سہولیات اس کا خلاصہ ہے، معاونین ہے، کھانا پینا ہے، صلاۃ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، وائی فائی ہے، الیکٹرک کیٹل ہے، منی ریفریجریٹر ہے، واشنگ مشین ہے، مسجد ہے اور ریسیپشن ایریا سب مل کر حجاج کرام کے قیام کو یادگار اور خوشگوار تجربہ بناتے ہیں۔ محترم آدمین حج، یہ بلڈنگ دراصل عارضی قیام گاہیں ہیں، لیکن ان کے در و دیوار حاجیوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ اصل منزل اللہ کا گھر اور اس کی رضا ہے۔ یہاں کی سہولتیں صرف آسانی کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ اپنے مہمانوں کی میزبانی خود فرماتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ زائرین جنہیں یہ سفر نصیب ہوتا ہے اور جو یہاں کی راحتوں کو اپنی عبادت کی یکسوئی میں ڈھال لیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بار جو بھی عازمین حج پر گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس حج کو قبول و مبرور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تم اس میں آمین لکھتے ہیں، قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور کسی کے لکھے ہوئے آمین کام بھی آ سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس بار جو بھی حج عمرہ پر گئے ہیں اور جن کے دلوں میں ابھی خواہش ہے اور وہ نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے تاکہ وہ بھی اپنے جو دلی سکون حاصل کر سکیں اور اپنا مذہبی فریضہ سر انجام دے سکیں۔ محترم ناظرین، حج کے حوالے سے اگر کوئی بھی آپ کو کوئی بھی مسائل درپیش ہیں وہاں پر جو عازمین حج جا رہے ہیں، آپ اپنے کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور کمنٹس میں یہ بھی لکھیں کون جو اس بار حج پر گیا ہوا ہے اور وہاں پر جو سہولیات ہیں ان کے بارے میں آپ نے لازمی آگاہ کرنا ہے۔ اگر کوئی ڈسٹربنس ہے تو آپ نے کمنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور لکھیں تاکہ ہم حکام بالا تک آپ کی یہ شکایات پہنچا سکیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس لیے یہ باتیں جلدی پہنچ سکتی ہیں۔ محترم آدمین حج 2026 میں جانے والے، اللہ پاک آپ کو اپنے حج پر کامیابی کے ساتھ یہ سفر طے کرے اور اپنا مذہبی فریضہ سر انجام دیں۔ آمین ثم آمین۔ اور اپنے ملک کے لیے وہاں پر گڑ گڑا کر لازمی دعائیں بھی مانگنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہیں جو آ رہی ہیں ان کو ختم کرے، اور جو ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ ہمارے ملک کی جو حالات ہیں جس طرح درپیش ہے، اپنے ملک کے لیے خاص طور پر آپ نے گڑ گڑا کر، خاص طور پر جو حج کے 5 ایام ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے دعائیں لازمی مانگنی ہیں، کیونکہ وہ قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، مقدس جگہیں ہوتی ہیں، تو آپ نے لازمی اپنے ملک کو، اپنے ملک کے لوگوں کو یاد رکھنا ہے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں تاکہ اچھی سے اچھی انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔